हेलो फ्रेंड्स आज आपलोक एक मेन कथा कम मेन माने खूब इम्पर्टेन्ट है और हल आमार लाइफत सकलोरे प्रत्येकरे लाइफत एटा गोल थाके और ये गोल सक्सेस होवार एटा मानुहे खूब हेल्प करे এই বিষয়ে कम कि जाने ना आमार फ्रेंड सकलोरे थाके आमी फ्रेंड फेसबुकर পৰা पाओ आमी पढ़ी अहा स्कूल कलेज लाइफर पर आमी बहुत फ्रेंड पाइছোঁ किन्तु आमी केতিয়াबा कि भूल करूँ गम पायने फ्रेंड सिलेक्ट करते बाछनी करते जे इ मोर फ्रेंड ना इ मोर ভাল फ्रेंड ये बाছি लते आमी केতিয়াबा भूल करूँ आमी आमार लाइफत एनेकुवा किछुमान फ्रेंड पाओ जेने कय ए हब आछे दे लाइफ जेनेके चलि आछे चलि थाকক आरो जी हय पिছত देखा जाब एनेकुवा धৰণৰ फ्रेंडे कि हय आमार गोल लाइफर जो आमार गोल एचिव करा जो इच्छा थाके इयात इच्छाटो नाइकिया करि पेलाय आरो आमार बयस होवार लगे लगे आमी आमार गोलर परा आतरि आहू फ्रेंड सिलेक्ट करते और भाबी चिंती फ्रेंडबिलाक सिलेक्ट करिब लागे जाते पिছত दिगदार নহয় अखत और जीवनक लो एकेबारे दायित्वबोध नथका बंधुर द्वारा केতিয়াও आपनार ভাল নহয় प्रकृत बंधु সেইজনে যিয়ে নেকি আপনার বিপদৰ সময়ত আপনাক সদায় সহায় কৰিব আৰু আপোনাক এটা ভাল ৰাস্তা দেখুৱাই দিব ভাল পথ দেখুৱাই আপোনাৰ জীৱনটো আগুৱাই লৈ যাব সেইজন হৈছে প্ৰকৃত বন্ধু ফ্ৰেন্ড এনেকুৱা হ'ব লাগে যিয়ে নেকি আপোনাৰ গোলৰ প্ৰতি সদায় মোটিভেট কৰি ৰাখে আৰু সদায় আপোনাক পজিটিভ এনাৰ্জি দি থাকে এনেকুৱা ধৰণৰ ফ্ৰেন্ড সিলেক্ট কৰিব লাগে তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ গোল লাইফত গোল এচিভ কৰিব পাৰিব আৰু লাইফত সাকসেস হ'ব পাৰিব যদি আপোনাৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লাইফত কিবা এটা গোল আছে আৰু সেই গোলক লৈ খুবেই সিৰিয়াছ তেওঁৰ লাইফক লৈ খুবেই সিৰিয়াছ আৰু তেওঁৰ গোলৰ প্ৰতি খুবেই দায়বদ্ধ আৰু আপুনি যদি তাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰে দেন আপুনিও লাইফত সাকসেস হ'ব পাৰিব তো ফ্ৰেণ্ড যেনে কি ফ্ৰেণ্ড সিলেক্ট কৰিব তেতিয়াহ'লে খুবেই ভাবি চিন্তি और एनेकुवा मानुहे फ्रेंड बनाब जी आपनार गोलटो एचिव करात आपनाक मोटिवेट कर राखिब पारे थैंक यू बाय बाय।